देखिए मम्मी पे स्कूटी शिखुची मन मन चलाऊँगी हाँ मुझे आगे उठी आई आयुष तक शिखुची मम्मी बकुची हाँ मैं आगुरी पाखी मुझे एपटू पलाऊँ बाहर को पलि आसलु वीडियो करने आसी मम्मी कहला कि शिखापी बाबा कही जा शिखु धीरे धीरे मोड़ी मोड़ी चलनु स्कूटी शिखी आयुष के रहा आयुष भी छुड़ो ଏବେ ଯାଉନ ଆସ୍ତେ 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 ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଯାଉନ हमरे कौन कंप्लीट आज ही जो आज ना आज गोटे दिन चलो चलो फास्ट फास्ट जब आसते मम्मी गाड़ीटा ए रोड को आसते ना मम्मी से दिन चले ना नले आ कोन चले नथला हां फास्ट फास्ट किना हितला ई रोड को आसते टिके से दिन गोटे दिन सिखला आ तो घर रहला आ केतले सिखला हां एबे सिटी रही गेले कोन भाई होला सेठू गोटे राउंड मार देख आस तो देखी पार्थ केमती जाऊ मम्मी पूरा डरी जाइए मुझे आग उठ पड़ू डर डर सामने आसी पूरा पछाड़े मम्मी पूरा एत भय लगुच हाँ उच्चा रास्ता रही तो तलू को खाल अच्छी दीपटे गले मम्मी गले तो देखी पारे मम्मी सियाड़े पूरा जाइए देखी पारे सियाड़े पूरा देखी पारे जो सेपटे सियाड़े करोनी हाँ बा तो सियाड़े जाइए सियाड़े जे कुआडे जे कि सेपटू बुली के आसीबे हां हां आइटा मां भाई एटा कोन केनाल ना नई केनाल हां नईटा हलिया लागुची नईटा हां एपटा बिल हां सपटा बिलटा पटा नईटा हो देख परथिबे और बाबा अबे चलिबे दे हां देख परथिबे तो संग मान देखि परथिबे एबे मम्मी एबे आसी चली चलिका आ बाबा गोटे गोटे थरो हाथ छाड़ दउचंती मैं चले मम्मी चले ना चले लेन टोटली इधर चले गइसलु बसले टिके भय छाडिबो हां बाबा बसना ते कोन एकुटिया चला हला बसले बोले मैं तडा आनी किसले ना नहीं एबडा आयुष टी आई जी पूरा शूटर बोट पिन से शीत रा ए तले जीवा घर को मु जाउ चली हां सकाल सकाल तो माछ देखिले अपन माने एबे चलंत घरको जीवा माने सकाळ से जाईगी माछ आनी की आसलणी हेरी आमर आडे घरे भी किछि काम सरी ए मालू मान तू तो कहलु तू गलु हरी तेटी ठिया कि डरे देलु हां डरे देलु कुछ जरे ना बह पिले तो दुष्ट दुष्ट निजर देह भल नहीं काली ठारू ये मत डरोची हैला हो बारीपट को जीवा कौन सब करछंदी देखिबा बारीपटे माँ कौन खाली रागी की पूरा पंचम सेपटे सकाल सकाल पूरा रागिकी पंचम
ଆଉ ଏପଟେ ପାଣି ବସିଛି ମୋ ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା। ଗାଧେଇନି ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର, ମୋର ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଗରମ କଲେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବି, ଲେଟ୍ରେ ଗାଧେଇବି ଟିକେ ଆଜି। କାହିଁ ଖାଲି ଖାଲି ରାଗିକି ପୁରା ପଞ୍ଚମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି କି? କ'ଣ ଲାଗିଛି ସେଠି? ହଁ ଜରି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜରିଆ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜରି? ଖସେଇକି ସବୁ ଭାଡ଼ି ତା ଉପରେ ତ କୁକୁର ଶୋଉଛି ସବୁବେଳେ, ରାତିକି ରାତି। ତମେ ଜାଣିନ କି କୁକୁର ଶୋଉଛି ବୋଲି? ତ କୁକୁର ଶୋଇକି ତାକୁ ସେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଭାଡ଼ିରେ କିଏ ଚଢ଼ିବ? ସାପ ବାହାରିଦେଲା ବୋଲି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ, ଭୟରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କେହି ଭୟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ। ଓଇ ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଚୁଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅନଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଠିଲା। ବାରିଆଡ଼େ କେତେ ସେ ବୁଲିଲଣି ଯାଇକିରି। ଆଇଲା 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 ଆ 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 ଏ ମାଲୁ ସବୁ ତ ଉଠିକି ଆଇଲେ ହେରି, ସବୁ ଉଠିକି ଆଇଲେ। ହଁ ଝାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଓ ବାପଲୋ, ତା ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମଉଳା। ଓ ଓ ଆ ଆ ଆ ଥାଉ, ଶୋଇପଡ଼। ଖରା ଆସିଲାଣି, ଖରା ଖାଇଦିଅ। ଓ ଶୀତ ହେଉଛି, ତମ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧେ ନା? ଆଉ ଥର ହେଉଛି। ବଲ୍ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି। ବଲ୍ ଖୋଜିବ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି। ହଁ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ସଫା କରିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା। ମାଛ କେତେ ନେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଉଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା। ମାଛ ସେଇ 4-5 କିଲୋ ନେବେ। ତ କେତେ ନେବେ? ହଉ ଦୌଡ଼ ତ ମାଛ କାଟିକୁ ପଳାଅ, ଦୌଡ଼। ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ତମ ପାଖକୁ, ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବେ କାମ। ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସିମେଣ୍ଟ ସେଠି ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହେଲା। ବୋଉ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ଧରିଥିଲି ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ସିଏ ସବୁ ସେଟ୍ କରିକି ଦୁଆର ବନ୍ଧଟା ଏଠି ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଠି ମସଲା ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମସଲା ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି। ସେଦିନ ସବୁ ଏଇ କରେଇରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲ ନା? ଆଉ ଆଜି କେଉଁଥିରେ? ହାତରେ। ସେଦିନ ଏଇଠି ଫେଣ୍ଟିଥାନ୍ତା ଯଦି କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି ଦୁଆର ବନ୍ଧ? ମସଲା କେମିତି ଫେଣ୍ଟା ହେଉଛି? ଆଇଲନି, କୋଦାଳ ଆଇଲନି? ହବଡ଼ି ଏଇଥିରେ ଏ ବଜୁରୀ ନା? ସେଦିନ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଦେଇଦେଇଥିଲ।